Salam alaikum. Je vous quelques exercices. Il y a le premier cours, il y a la continuité d'une fonction numérique. Alors, premier exercice, il y a la première partie du cours. Donc, il y a la continuité en un point. Donc, montrer que f est une fonction continue en A. A, c'est le point dans les cas suivants. Il y en a plusieurs exemples. Le premier exemple, donc f de x, il y a x à la puissance 3 moins 1, là x moins 1. Si x différent de 1, on dit f de 1 égale à 3. Bien sûr, la continuité, elle a a est égale à 1. Donc bien sûr, la définition, comme f est continue, donc f continue en A, si et seulement si, pour la limite quand x tend vers A de f de x, f de A. Donc, باش نبينو la continuité هنا خصنا نحسبو la limite ديال f ونلقاوها هي f de A. Alors, donc la limite quand x tend vers 1 de f de x, on peut نحسبو la limite. Mais bien sûr, très important هو أننا نعرفو بعدا le domaine de définition اللي خدامين فيه حنايا. Donc, je vous cette fonction rapidement. Donc, il a le domaine de définition diagonale. Donc, on a x différent de 1. Bien sûr, r sauf 1, intersection avec r sauf 1. Il y a r sauf 1. On a l'image de 1 égale à 3. Ça veut dire que df est égal à r. Alors, on d'abord la limite. Ça veut dire que on a donc x tend vers 1. f de x lié à x à la puissance 3 moins 1, elle a x moins 1. هنا شنو غنلاحظوا دونك الا عوضنا اول حاجه نفكروا فيها هي التعويض. الا عوضنا غنلقاو 1 موان 1 0 0 على 0 فورم انديتيرميني. دونك شنو غنمشي ندير انا دابا؟ غنمشي نفكر في لا فاكتوريزاسيون او بيان نمشي ندير لا ديفيزيون ايكليديان. دونك هنا غنلاحظ بلي لا فاكتوريزاسيون حيت هذه عندي على بيسونس 3 موان 1 اللي كنعرفوها ايدونتيتي ريماركابل ديال a à la puissance 3 moins 1 moins b à la puissance 3. Donc, نتفكروها rapidement. Donc, عندي a à la puissance 3 moins b à la puissance 3 اللي كتساوي لنا a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Donc, هذه هي l'identité a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Donc, pour nous d'abord a هي x ou b هي 1 donc نعملوها. Donc, limite quand x tend vers 1, x moins 1, facteur de x carré, plus x fois 1 lié x, plus 1, sur x moins 1. Donc, كنلاحظوا اللي عندي اختزلوا x moins 1 avec x moins 1, شنو غتبقى ليا؟ غتبقى ليا limite quand x tend vers 1, ديال x carré plus x plus 1. غنعوضو دابا نشوف شحال غتعطينا. دونك 1 بلس 1 بلس 1 اللي هي 3. وغنلاحظو بان هاد 3 راه هي f de 1. دونك حنا وصلنا النتيجه ديالنا اللي هي f de 1. شنو غنستنتجو دابا؟ دونك حسبنا ليميت في 1 دو f de x ولقيناها هي f de 1. دونك على حساب لا ديفينيسيون f est continue en 1. دونك عندي اون ايكيفالونس. دونك هنا غنقولو دو f est continue en 1. Voilà. Alors, un autre exemple, on va vérifier que la fonction f de x, bien on va montrer que f de x, كتساوي racine de x plus 1 moins 1 sur x, et f de 0, bien sûr, ici x différent de 0, وعندي هنا f de 0 كتساوي moins 1 sur 2. Donc là, c'est le deuxième exemple. On a A, la continuité en 0. Donc on voit que la fonction est continue en 0 ou là. On la définition. Mais avant la définition, je précise que df. Donc le domaine de définition ديالنا نحطوا les conditions اللي عندنا باش نعرفوا راسنا فين بلاصه راح نخدمين.
Alors, le domaine de définition ديالنا donc عندي هنا racine يعني x plus 1 خصها تكون supérieure à 0. Donc نحطو كاع les conditions. Donc x appartient à R tel que x plus 1 supérieur à 0, ça veut dire l'intervalle x supérieur à moins 1. Et عندي هنا واحد x في المقام différent de 0 مع هادي donc c'est la même chose. Donc x différent de 0. Bien sûr هادوك on va faire l'union معاياش مع هاد الزيرو اللي عندنا هنا. Alors إلا جمعنا هاد الانترفال نمشيو شويه دونك هادي شنو غتعطيني؟ دونك غتعطيني الانترفال moins 1 plus l'infini intersection avec R étoile union avec 0. Donc غير بشويه علينا donc moins 1 plus l'infini intersection avec R étoile ça veut dire que هاد الزيرو اللي كاين هنا راه خصو يخرج. يعني الانترفال الا بغينا نزيدو نكملو غنلقاو بلي دي اف هي من moins 1 0 union 0 plus l'infini. وعندي bien sûr l'union avec 0. Ce qui fait هاد 0 اللي خارج عندنا هنا هو اللي خارج عندنا هنا هو داخل. Ce qui fait que df غتولي هي من moins 1 حتى plus l'infini. Voilà. هكا كنحددو نورمالمون le domaine de définition ديال une fonction qui est définie par morceau ou par partie. Alors maintenant, tant que je بدنا le domaine de définition, بغينا نشوفو واش عندي la continuité en 0. Donc la continuité en 0, on va calculer la limite. Donc نمشيو نحسبو limite quand x tend vers 0 de f de x qui est égal ونعوضو f de x نشوف شنو غتعطينا. Donc 0 f de x هي la racine de x plus 1 moins 100 sur x. Dans un premier coup, on va remplacer. Donc on remplace, on va 0, racine de 1 هي 1, 1 moins 1, 0, 0 à 0, forme indéterminée. Donc غنفكروا شي طريقه باش تحيدوا بها هاد l'indétermination. اول ملاحظه اللي نقدروا نديرو هو نضربوا في لا كونجوغي. دونك هذه اول حاجه نقدروا نفكروا فيها. فوالا دونك احنا ضربناها في الكونجوغي. دونك بيان سور الكونجوغي غتعطيني هذه او كاري بلس موان 1 au carré. Voilà. Ou bien sûr la conjuguée هي ضربت فيها لتحت. Maintenant غادا نزيدو نحسبو. donc moins 1 مشات بقات لنا هنايا x x x. donc شنو بقات ليا؟ بقات ليا la limite quand x tend vers 0 de 1 sur racine de x plus 1 plus 1. donc إلا حسبنا هذه عوضنا دابا دونك واحد هنا نديرو 0 donc racine de 1 1 plus 1 c'est 2 donc 1 sur 2. شوفوا دابا دونك حنا دابا بغينا نعرفوا واش هي كونتينيو اون زيرو ولا لا. شنو قالوا لينا هنا في لا فونكسيون لا ديفينيسيون ديال لا فونكسيون؟ دونك عندي سي اون فونكسيون اف دو زيرو كتساوي موان 1 سور 2. وانا شنو لقيت في لا ليميت؟ لقيت 1 سور 2. دونك هادي اي ديفيرون دو اف دو زيرو. دونك هنا شنو غنستنتجو بان اف ني با كونتينيو اون زيرو اولا غنقولوا اف اي ديسكونتينيو اون زيرو. Voilà, donc on a deux exemples. L'exemple اللي كتكون فيه f continue في واحد لو بوين كتخرج لينا لا ليميت هي ليماج ديال هذاك لو بوين. في الحاله اللي ما غتخرجش لينا ليماج دونك هي لاحظنا بان هنا عندي 1 sur 2 هما عطاونا moins 1 sur 2 ça veut dire que différent de f de 0. في هذه الحاله f n'est pas continue en 0.